Okay, once again, welcome to everyone. I think 33, 34 people are right now. And am I audible properly? फर्स्ट ये कंफर्म करना होगा कि सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है. Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके, दिखाई भी दे रहा है शायद. सो आज जो मैं डिस्कस करूंगा, आज बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा. तो चलो विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन. सो आई एम शेयरिंग on screen. 1 minute. Okay. दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ या ना में बोलो. Yes, sir. ना আমি हाँ দেখতে सर পাবো না, ঠিক আছে? Yes, sir. Okay. And I think most of students are from Techno India University. आज बहुत सारे बातें करेंगे. First start with what we have discussed. ये सब जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, चलो एक पेज ले लेते हैं, नया पेज. ठीक है. First we are discussing basically quantum mechanics. And I have provided 2 to 3 video lectures. आज की क्लास बेस्ड होगा उसी लेक्चर की बेसिस पे. ठीक है, तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या डिस्कशन हो चुका है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. ठीक है, दैट मींस वेव पार्टिकल डुअलिटी, बेसिकली लैम्डा इज इक्वल टू h by p. We have also discussed Heisenberg uncertainty relation. And don't be worried क्योंकि everything is right now video recorded. You can go through in Spectre Education channel, you will find that one. And we have also discussed through recorded video lecture as wave function. वेव फंक्शन के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा साई. In 1D, psi is basically function of x and t. What it represent? Basically, इनका कोई physical meaning नहीं होता, but there is a physical meaning of mod psi xt square, and it is nothing but probability of finding the particle. इसके साथ जुड़ा होता है ना. ये already we have discussed that one. And then we know what is the normalization of wave function. We have already discussed normalization. जो लोग नया हो ना, don't worry, इसका बिल्कुल clear video already made. You can go through and you can find there. And और क्या डिस्कस हो चुका था? So इतना ही शायद. ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन. श्रोडिंगर इक्वेशन बैकग्राउंड क्या है? देखो, इन क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है? एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर इट इज इन मोशन, अगर ये मोशन में है, सो देन वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन. और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. और फॉर्म क्या है? F is equal to ma. In one dimensional case we can write F is equal to m d2x dt2. If you solve this equation with proper initial condition or boundary condition, that is initial position and initial velocity, if you know this one, तो इसका फ्यूचर के बारे में एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट. ये होता है पावर ऑफ दिस इक्वेशन कि कोई भी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. ठीक है, अभी अगर ये नॉट पोजीशन में है, इसका वेलोसिटी v नॉट,
टी टाइम बाद वो कहाँ रहेगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस वन। तो साइंटिस्ट आल्सो वांट टू नो, क्या जानना चाहते हैं कि अगर पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल नहीं हो, क्या अगर ये क्वांटम पार्टिकल है, तो क्वांटम पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, फोटॉन्स, जो लाइट का पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं। अगर इस तरह की पार्टिकल है तो व्हाट विल हैपन, क्या वी कैन मेक सच एन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका अगर मान लो कि इनिशियल कंडीशन, इफ यू नो दैट वन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी फ्यूचर। फ्यूचर मींस वो टी टाइम बाद कहां रहेगा, उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, उसका मोमेंटम क्या हो सकता है। तो scientists want to know that one, and after many research in this field, Schrodinger given one equation which is known as the Schrodinger equation, and I believe that you all already went through this video lecture, যেটা আমি পাঠিয়েছিলাম। আমি আশা করব যে সেটাকে তোরা গো থ্রু করেছিস। যদি গো থ্রু না করিস তাহলে একটু সমস্যা হবে, খুব বেশি সমস্যা হবে না, কিন্তু it is itself a very important question for your exam point of view. So today I'll start with the solution of this Schrodinger equation. Schrodinger equation এর solution থেকে start করব, and we will go further, ঠিক আছে? So let's move to the first one. Okay, let's see, where is this? Okay, 1 minute. अच्छा, स्क्रीन विजिबल और नहीं, स्क्रीन क्या विजिबल है, दिखाई दे रहा है पूरा? Yes, sir. ओके, देखो, द फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन। आज स्टडी मटेरियल के बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो उससे पहले ये जो जितने सारे दिखाई दे रहे हैं ना, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन स्टडी मटेरियल। तो अभी कहाँ मिलेगा सर, ये कहाँ मिलेगा, ये मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं होगा। So first start with the Schrodinger equation. Questions क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है from that one. Derive the time independent Schrodinger equation. So I have clearly step by step derived this Schrodinger equation and already discussed in video lecture step by step. जो Schrodinger equation वाला quantum mechanics का जो video lecture है ना, just go through that one. You will find this one in the playlist प्रिपरेशन बिफोर एग्जाम, इस टाइप का एक प्लेलिस्ट होगा बिफोर एग्जाम। एंड इन दिस बिफोर एग्जाम प्लेलिस्ट इन स्पेक्ट्रा एडुकेशन के अंदर ये जो बिफोर एग्जाम वाला प्लेलिस्ट है ना, इन दिस यू विल फाइंड द ऑल सीरीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड आई हैव क्लियरली डिस्कस्ड देयर। अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट acknowledge me, I will discuss again. So here you don't need to go through this one right now, अभी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या मिलते हैं हमें। तो बहुत सारे थिंग्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली इन क्वांटम डोमेन कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहे तो वी कैन थिंक इफ देयर इज एन एसोसिएटेड मैटर वेव, देयर इज एन एसोसिएटेड मैटर वेव। So that's why we'll start from the wave equation and we will find a very interesting, very intelligent equation which is as follows. This is known as the Schrodinger time independent TIAC, time independent Schrodinger equation। इसको कहते हैं इन शॉर्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है बेसिकली, देखो एक बार आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये सब वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर समझ में नहीं आए तो देन आस्क मी, যদি বুঝতে না পারিস তারপরে জিজ্ঞাসা করবি। व्हाट इज दिस, यू विल फाइंड देयर इज अ ग्रेड स्क्वायर psi plus twice m by h cross square e minus v psi is equal to 0. Basically what is it? It is the equation of motion
of a quantum particle. मैं धीरे धीरे इन डिटेल एकदम क्लियर डिस्कस करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? और मेरे साथ चलो, अगर कहीं पे भी if you find any doubt, stop me there and ask me. So equation of motion of a quantum particle. Quantum particle means electron, protons, neutrons, etc. Quantum particles, ठीक है? तो चलो इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं. ये ग्रेड स्क्वायर क्या है? What is the psi first? Psi is the, मान लो कि एक क्वांटम पार्टिकल क्वांटम डोमेन में मूव कर रहे हैं, मतलब इसके साथ एक एसोसिएटेड मैटर वेव होगा. This wave is represented by this wave function. Psi is a function of position and time in one dimensional. अगर ये 3 psi is a function of position vector and time, ठीक है? तो ये ग्रेड स्क्वायर क्या है? देखो एक बार याद करो, we have already discussed in class what is nebula. Nebula is a vector differential operator. So nebula का फॉर्म होता है ऐसे, nebula is equal to I cap del del x plus j cap del del y plus k cap del del z. अब एक काम करो, nebula के साथ nebula की डॉट प्रोडक्ट ले लो. So nebula dot nebula, basically this is nebula square and we pronounce it as a grad square, ठीक है? So nebula square basically क्या होगा? I cap del del x plus j cap del del y plus k cap del del z and dot product of the same thing, I cap del del x plus j cap del del y plus k cap del del z. Now do the dot product. এবার dot product করো, I cap এর সাথে I cap এর dot product হবে. So basically it is del 2 del x2, because del del x of del del x, it is del 2 del x2. Similarly j cap এর সাথে j cap এর dot product হবে. So it basically gives you del 2 del y2 and from here it is del 2 del z2. So what is the expression for this grad square? So grad square basically second order differential, partial differentiation. Grad square তাহলে কি হলো না, del 2 del x2 plus del 2 del y2 plus del 2 del z2. So basically what we are getting, grad square psi, that means this is an operator, এটা একটা operator, it will operates on the psi. So this is basically del 2 psi del x2 del 2 psi del y2 plus del 2 psi del z2. So this is the meaning of this first term. Okay, and the second term is, sorry, I think there was a, আচ্ছা ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে আমাকে? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা, ক্যামেরাটা একটু নড়ে গেল আর কি. আচ্ছা, okay. So what is this twice h cross? H cross is basically h by 2 pi. H is Planck constant, we all know that, and h cross by 2 pi. I think the screen that, is it clear? Yes, sir. In the h by 2 pi equal to 6.626 into 10 to the power minus 30 second and 2 pi as it is. আচ্ছা, always remember the value cross. কেউ বলতে পারবে h cross এর ভ্যালু কত? Anyone? किसी, what is the value of the h cross? H cross is h by 2 pi. 2 pi means 2 into 3.14. Okay. Sir, 1.05 into 10 to the minus Yes. 34. Yes, 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second. Always memorize this one. क्योंकि almost all problems, numericals from the quantum mechanics, we have to use this value h cross. Okay. So twice m, what is the m? M is the mass of the quantum particle. M is the mass of the quantum particle. And what is the E and what is the V? Okay. When quantum particle is moving, that means it possesses a kinetic energy and a potential energy, right? So this V
This V is the potential energy of the particle, of the quantum particle. What is the E? E is not the kinetic energy. E is the total energy. E is the total energy of the particle. Is it clear? So E minus V, basically E minus V is the kinetic energy. So this is known as the, because there is no time part, কোনো টাইমের পার্ট আছে কি, টাইমের কোনো ফাংশন আছে কি, there is no time function. So this is known as the Schrodinger time independent or time independent Schrodinger equation. Directly this question is asked for 5 to 6 mark. Okay, 5 से 6 मार्क्स मिल सकते हैं, या कभी कभार ये तो 10 मार्क्स के लिए भी दे देते हैं, डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तब तुम्हें ये सब बिल्कुल जितने सारे ये दिखाई दे रहा है ना, I have made lots of steps, that's why it's showing very long, but it is not so much. Okay, but in study material I will also give this one for your reference. Okay, so this is the time independent Schrodinger equation. There is a special case. अब मान लो कि एक पार्टिकल, एक क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग and somehow its potential energy is 0. So then if potential energy is 0, that means the whole energy is nothing but the kinetic energy. If potential energy is 0, then the equation becomes V is equal to 0, grad square psi plus twice m by h cross square E psi is equal to 0. So eight questions you can find for make-out or any institutions, including TIU also you can find, you may find this question. So prepare this one, very easy one. If you go through the video lecture as well as this study materials and the live class, then it's not difficult. So now move to the second. Now there is a second type of questions from the same Schrodinger equation, which is obtain the three-dimensional time-dependent Schrodinger equation from the independent Schrodinger equation. Okay, it is another long question from Schrodinger equation. So here also I have taken the wave function. A wave function ta amra dekhte pabo time independent Schrodinger equation er khetre. Then we have to go through lots of mathematical things, and I think I have also made this time dependent Schrodinger equation video lecture for time dependent Schrodinger equation. If you don't find there, please let me know, I will make that one. Okay, then it becomes very easy, and ultimately you will reach that equation. This is the time dependent Schrodinger equation in 3 dimensions. What is this? It is minus h cross square by twice m grad square plus v. V is the potential energy, psi. Psi is a function of r and t for 3-dimensional case. Yes স্যার, এখানে ওই টাইম ডিপেন্ডেন্ট বলছে কারণ ওই ডিটিটা আছে। Yes, the right hand side you can find, yes, right hand side it is a differentiation with respect to time, that's why it is a time dependent Schrodinger equation. Yeah, যেটা আগের ইকুয়েশন আমরা পেয়েছিলাম, that grad square psi plus twice m by h cross square e minus v psi is equal to 0. এখানে কোনো টাইম ডিফারেন্সিয়েশন নেই, টাইমের কোনো ফ্যাক্টই নেই, টাইমের সাথে সাথে that means the energy or anything does not change with time in this case. কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি right hand side is equal to I h cross del del t of psi. Psi means psi is a function of r and t. So that's why it is a time dependent Schrodinger equation. Acha, in quantum mechanics there is a concept of operator. There is a concept of operator. আচ্ছা, আমাকে একটা জিনিস বল যে অপারেটর কি তোদের পড়ানো হয়েছে? Is there any discussion about the operator in class? The position operator, No, the sir. momentum operator. No, sir. No, sir. Is there anyone from sir. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দ্যাট মিন্স ইউ ডোন্ট নিড টু নো অ্যাবাউট দিস থিংস। আমি এমন কিছু বার্তা জিনিস এখানে করাবো না যেটা তোদের পরীক্ষার জন্য বার্ডেন হয়ে যায়, ঠিক আছে? বাট আই উইল গিভ ইউ সাম কনসেপ্ট অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ান। বাট ইজ देयर এনিওয়ান ফ্রম ম্যাকআউট? ম্যাকআউট থেকে কেউ আছে এখানে?
যদি রেসপন্স না করে আমি জানবো এখানে টিআইইউ থেকে আছে, তাহলে আমি সেই অনুযায়ী কিন্তু ডিসকাস করব এখানে। ওকে, আচ্ছা কোনো রেসপন্স নেই, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ নো ওয়ান ফ্রম ম্যাকআউট। তো চল আমাদের ভালোই হলো, উই উইল ডিসকাস রিগার্ডিং ইন আওয়ার syllabus anything, so we don't need to know that one operators. So আমি একটা ছোট্ট কনসেপ্ট দেব এখানে, this one minus h cross square by twice m grad square plus v when it is operated on psi, যখন এটা psi এর উপরে অপারেট করা হচ্ছে, then we are getting this right hand side, is not it? এই যে লেফট হ্যান্ড সাইডটা আছে, ইট ইজ অ্যান অপারেটর, কারণ ন্যাবলা একটা অপারেটর আমরা জানি। v এক্ষেত্রে v ইজ নট পোটেনশিয়াল এনার্জি বাট ইট ইজ অ্যান অপারেটর। এই টোটাল যে ব্র্যাকেটের মধ্যে টার্মটা আছে, अच्छा सभी को बंगाली समझ में आते कि नहीं आते, पहले ये भी बताओ। इज हाँ देयर सर। एनीवन है हाँ सर। सर, हाँ सर। हाँ सर। कोई हो गया भाई कि बंगाली समझ में नहीं आता? इज देयर एनीवन? नो राइट, तो चलो और भी फिल्टर्ड हो गया। ओके वेरी गुड। सो এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে টার্মটা আছে, দিস টার্ম ইজ অ্যান অপারেটর, এটাকে একটা বলা হয় অপারেটর। এই টোটালটা অপারেট করছে কার উপর না, সাই এই ওয়েভ ফাংশনটার উপর। এর মধ্যে এই যে ফার্স্ট টার্মটা আছে না, মাইনাস এইচ ক্রস স্কয়ার বাই টুয়াইস এম প্লাস নেবুলা স্কয়ার প্লাস বি, এই টোটালটাকে একসাথে বলা হয় হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর। কি বলা হয়, জাস্ট মনে রাখার জন্য এটাকে বলা হয় হ্যামিল্টনিয়ান অপারেটর। কারণ এখানে আমি তোদের ডিসকাশন করব ফ্রম এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ, তাই ইন ডিটেলস আমি যাব না, কিন্তু যেগুলো আমরা ভিডিও লেকচার দেখবো সেখানে কিন্তু ইন ডিটেলস অনেক ক্ষেত্রে আমি আলোচনা করেছি। আর রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখো এই আইএইচ ক্রস ডেল ডেল টি, যদি আমি সাইডটাকে বাদ দিই তাহলে আমার থাকছে আইএইচ ক্রস ডেল ডেল টি, এটা একটা অপারেটর, কারণ এটা হচ্ছে আইএইচ ক্রস তো কনস্ট্যান্ট, আইটা তো ইমাজিনারি নাম্বার, এইচ ক্রস তো কনস্ট্যান্ট, ডেল ডেল টি একটা অপারেটর, পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। সো দিস পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ইজ operating on the psi rt. So there is another operator which is known as IH cross del del t. এইটাকে বলা হয় এনার্জি অপারেটর, এটাকে কি বলা হয়, এনার্জি অপারেটর। and operator is represented by topibalas, like operator কে আমরা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি, so energy operator is represented by this one. Hamiltonian operator কি, Hamiltonian operator sometimes it is also asked what is the form of the Hamiltonian operator. So Hamiltonian operator in quantum mechanics is like plus v, the Hamiltonian operator, and it is represented by h hat. Okay, this time dependent Schrodinger equation take this form, h psi is equal to e psi cap psi, which is r and t is equal to e, যদি টাইপ করতে দেওয়া হয় তাহলে and reach up to that point. Is it clear? Next, the most important for your exam. 1 minute. দেখ ওই জন্য আমি এটাকে আলাদা ভাবে একদম তুলে রেখেছি। Particle in one dimensional box, maybe it is discussed in your classroom or may not. So the problem is particle in 1D box. First try to understand what is this problem, 1D box. এখন মনে করা হচ্ছে যে একটা ইলেকট্রন কোয়ান্টাম পার্টিকেল, সে মুভ করতে পারে শুধুমাত্র এক্স ডিরেকশন বরাবর, তাহলে এটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল প্রবলেম। কিন্তু বলছে ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট ওয়ান? ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে লাইন বরাবর ইলেকট্রনটা মুভ করতে পারে তার দুটো এন্ড আছে। ইলেকট্রন when it reaches at any one of the end it immediately bounce back. যখন এই ইলেকট্রনটা কোন একটা এন্ডে যায় সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে বাউন্স ব্যাক করে আসে, then it try to go other end and here again it bounce back. Why it is so? Because
when this electron reaches any one of the end, let's say this is the A end and this is the B end, and let's consider, take another, at a time it reaches this boundary. When it reaches the B end, the potential energy of this electron becomes infinitely large. তাহলে এই বি এন্ডে ইলেকট্রনের পোটেনশিয়াল আমরা ভাবতে পারি infinitely large. And what we know, if potential energy, then particle never আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। স্যার পজ হয়ে গেছে। স্যার ছবিটা পুরো পজ হয়ে গেছে তো। স্যারের ভিডিও চলছে না। স্যারকে কেউ একবার মেসেজ করে বলে দে। left. হয়েছিল নাকি টেকনিক্যাল দেখা যাচ্ছিল একটু আগে? পজ হয়ে স্যার গিয়েছিল। পুরো পজ হয়ে গেছিল ছবিটা, আচ্ছা আচ্ছা, আমি ভিডিও আসছিল না। বকেই যাচ্ছে, আমি কিছুই দেখতে পাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শেয়ার করছি আবার। আচ্ছা দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কতটা আলোচনা হয়েছে এখানটা, আলোচনা হচ্ছিল বোঝা গেছিল এখানে? ওই ইফের থেকে ইফ হয়েছিল হাই আচ্ছা, পোটেনশিয়াল এনার্জি পরে। ওকে, 1 মিনিট। তাহলে আমরা কি দেখলাম, যে এটা বোঝা গেছে তো যে পার্টিকেলটা মুভ করছে in this x direction বরাবর, and particle will be within A and B. A তে কি হচ্ছে না, when it reaches the A end, its potential energy tends to infinity. When it reaches this B end, again potential energy is infinity. So if potential energy is higher, then particle will never stay there. যদি তার এনার্জি খুব বেশি হয়ে যায়, potential energy যদি বেশি হয়ে যায়, পার্টিকেল সেখানে থাকবে না। So now tell me, if I ask you what is the probability that the particle will be at the position A or at the position B? B বা A তে পার্টিকেলটা থাকার প্রবাবিলিটি কত হতে পারে? Zero. Very good. So particle will never stay in that case. সেই জন্য এই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে পার্টিকেল ইন ওয়ান, এটা একটা বক্সের মতো। সো সেই জন্য এই প্রবলেমটাকে বলা হচ্ছে পার্টিকেল ইন ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স। ওয়ান ডাইমেনশনাল মিন্স this electron can only move either right side or left side, but when it reaches the end, it will immediately bounce back. ঠিক আছে, দেখ কতবার এসেছে। এবার এখানে বলা হচ্ছে যদি এই ধরনের পার্টিকেল হয়, if the particle is one dimensional box, অনেক সময় the same problem is referred as particle in infinitely deep potential well, the same problem, either বলবে particle in one dimensional box
অথবা বলবে পার্টিকেল ইন ইনফাইনাইটলি ডিপ পোটেনশিয়াল ওয়েল। হোয়াই ইট ইজ ইনফাইনাইটলি ডিপ পোটেনশিয়াল ওয়েল? কারণ তখন পার্টিকেলের পোটেনশিয়াল এনার্জি টার্মে এটা এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। ইনফাইনাইটলি ডিপ কেন? তার কারণ হচ্ছে v ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি, তার মানে ইনফাইনাইটলি ডিপ একটা জায়গাতে পার্টিকেলটা আছে। যদি কোশ্চেন পেপারে if it is said that particle in infinitely deep potential well or particle in one dimensional box, both are same, don't be confused. যাই বলুক না কেন, that means we are discussing about the particle in one dimensional box. দেখো এখানে কি বলেছে, find the wave function and energy expression for this particle in one dimensional infinitely deep potential well. তো এই টার্মটা ইউজ করেছে, ঠিক আছে, এটা ম্যাকআউটে এসেছিল। অথবা এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্সের মধ্যে আছে। কি চেয়েছে না, এই পার্টিকেলটার ওয়েভ ফাংশন কি হবে আর এই পার্টিকেলটার এনার্জি বা কি হবে। এখন অ্যাকর্ডিং টু কোয়ান্টাম মেকানিক্স উই উইল সি that the energy of the particle is not continuous, we will find the energy will be discrete। তার মানে ও নিলে হয়তো 1 ইলেকট্রন ভোল্ট, তারপর 2 ইলেকট্রন ভোল্ট নেবে, 3 ইলেকট্রন ভোল্ট নেবে, এই in between it cannot take any value, it is quantized and we will see that one। ওকে, কতবার আসে প্রত্যেকটা ইয়ারে এই প্রশ্নটা আসে, ইনক্লুডিং টিআইইউ, যেমন টিআইইউ তে দিয়েছে দেখ সেম প্রবলেম। এ পার্টিকেল অফ মাস m, একটা পার্টিকেল বলে দিয়েছে একটা মাস m ভরের, উইদিন দ্য বক্স, বক্স মিন্স ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স, উইদিন দ্য বক্স কোন বক্সের মধ্যে আছে না, at x is equal to 0 and x is equal to l। Write down the Schrodinger equation. First you have to write down the Schrodinger equation and solve the equation to find the normalized eigenfunctions। Eigenfunctions মানে হচ্ছে ওয়েভ ফাংশনের কথা বলা হচ্ছে, আইগেন এনার্জি মানে হচ্ছে এনার্জির কথা বলা হচ্ছে। ওকে, বল এতটা পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে? প্রশ্নটা বোঝা গেছে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে? এরপরে সলিউশনের দিকে প্রশ্ন প্রশ্ন দেখে ঘাবড়ে যাবি না। ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স মিন্স দে আর আস্কিং, যাই লেখুক না কেন, আইগেন ফাংশনস লেখুক, আইগেন এনার্জি লেখুক, যাই লেখুক না কেন, বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য ওয়েভ ফাংশন and you have to find out what is the energy। Okay, and this is also completely discussed in video lecture, please go through that one। আমি ভেবেছিলাম তোরা go through করে আসবি, কেউ কেউ হয়তো করেছিস। So they are clearly step by step I have discussed and derived this equation। So ultimately what will reach, I will just take that one। So there are different boundary conditions I have used and finally we have reached that this is the, so what is the picture for this problem? The picture for this problem is like that। So let's say at x is equal to 0 and this is x is equal to a, that means this potential well, এটাকে অনেক সময় বলা হয় potential well, কুয়োর মতো। কিসের কুয়ো না, potential well, potential well। এই potential well এ কি আছে না, একটা ইলেকট্রন আছে আর কোয়ান্টাম পার্টিকেল আছে, যার x is equal to 0 এন্ডে পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে যাবে ইনফিনিটি আর x is equal to a এন্ডে পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে যাবে ইনফিনিটি এই ইলেকট্রনটার। তাই x is equal to a এবং x is equal to 0 তে পার্টিকেলটা থাকার চান্স প্রায় 0। এর মধ্যেই পার্টিকেলটা কি করবে, ঘোরাফেরা করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো দেন হোয়াট উইল বি ইটস ওয়েভ ফাংশন, এর ওয়েভ ফাংশনটা কি হবে? সো আফটার সলভিং অল দিস ম্যাথমেটিক্স ইউ উইল ফাইন্ড দিস ইজ দ্য expression for wave function। আরেকটা জিনিস, inside this well except this x is equal to 0 and x is equal to a, x is equal to 0 এবং x is equal to a ছাড়া এই যে ফাঁকা জায়গা এখানে এর potential energy 0। that means the total energy is nothing but kinetic energy। কারণ আমরা যদি Schrodinger equation, অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে আসতে হবে কোথা থেকে না, Schrodinger equation থেকে। তাহলে এখানে যদি সলিউশনটা আমি দেখাই, দেখ আমরা স্টার্ট করছি ওয়ান ডাইমেনশনাল কেস। যদি থ্রি ডাইমেনশনাল কেস হতো, যদি থ্রি ডাইমেনশনাল কেস হতো তাহলে আমরা শুরু করতাম গ্র্যাড স্কয়ার সাই প্লাস টুয়াইস এম বাই এইচ ক্রস স্কয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইজ ইকুয়াল টু 0। বাট ইন দিস প্রবলেম ইট মেক্স আস ভেরি ইজি, আমাদেরকে বলে দিচ্ছে এটা ওয়ান ডাইমেনশনাল প্রবলেম। সো actual grad square we have seen it is del 2x del 2 del x2 plus del 2 del y2 plus del 2 del z2। now it says in this problem that particle is moving
only along the x-axis. So we will take this term only. We don't need del 2, del y2 and del 2 del z2. So basically this equation in 1D becomes del 2 psi del x2. But here we will not use this partial differentiation because the particle is clearly moving along the x direction. So here we will use it is as d2 psi dx2. Okay, so the equation becomes d2 psi dx2 plus twice m by h cross square e minus v psi is equal to 0. This is the one dimensional Schrodinger time independent Schrodinger equation. But what is the interesting thing is there, এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে কি, when the particle is inside the box v is equal to 0. Okay, so we can make v is equal to 0 here and our equation becomes d2 psi dx2 plus twice m by h cross square e psi is equal to 0. So this is the Schrodinger equation for a particle inside the box. যখন বক্সের মধ্যে থাকে তার এটা হচ্ছে Schrodinger equation. আর Schrodinger equationটা কি, নিউটনিয়ান মেকানিক্সের যেমন আমরা ইকুয়েশন অফ মোশন পেয়েছিলাম, এটাও ইকুয়েশন অফ মোশন। ওকে, এটাকে যদি আমরা সলভ করি, এখানে আমরা অনেক কিছু ধরে নিয়েছি, যেমন টুয়াইস এম ই বাই এইচ ক্রস স্কয়ার, একে আমরা ধরবো কে স্কয়ার, এটা সমান আমরা ধরেছি টুয়াইস এম ই বাই এইচ ক্রস স্কয়ার। এগুলো সব ডিসকাস করা আছে, তো আমি ডিসকাস করার টাইম নষ্ট করব না। এটাকে যদি আমরা পুরো সলভ করতে থাকি, তো আলটিমেটলি আমরা ডিফারেন্ট বাউন্ডারি কন্ডিশনস কে যদি আমরা ইউজ করি, ইউজ করে করে আমরা অ্যাকচুয়াল এটা পাবো। psi x is equal to b, b is any arbitrary constant, sin n pi x by a। এখন তাহলে b টা কি আমাদেরকে জানতে হবে। b জানার জন্য জাস্ট রিকল উই হ্যাভ ডিসকাসড হাউ টু নরমালাইজ দ্য ওয়েভ ফাংশন, নরমালাইজ দ্য ওয়েভ ফাংশন। আমরা কিভাবে নরমালাইজ করেছিলাম, I have discussed in previous class also ki if any wave function is given, what is the normalization condition? Normalization condition just use the limit, je limit ta dewa thakbe jar moddhe particle ta ache, so 0 to a, and make the mod square of this thing psi x square dx, right hand side will be 1. Why? Because it represents the probability, the total probability that the particle will be inside the box. So inside the box the particle যেখানে খুশি থাকতে পারে, তাহলে total probability is always 1. So if you solve this one, I have also shown here, if you normalize this one, previous class also I have normalized that one, তোরা দেখতে পাই previous class যেটা আছে দেখ, so I have used the normalization condition and just done the integration. There is nothing complex things here. So if you solve properly, ultimately you will find this one. যদি কিছু মনেও না থাকে, you have to remember this one. This is the wave function, this is the wave function, or এটাকেই বলা হয় wave eigen function, এটাকেই বলা হয় eigen function. Okay, this is the wave function or eigen function of a particle in 1D box, 1D box এর মধ্যে। So this is the expression. Basically একটা পার্টিকেল যখন 1D box এর মধ্যে থাকে, there are different state এ থাকে সে। So the state is denoted by the number n. N may be 1, 2, 3 and so on. So if we take n is equal to 1, what will be its wave function? Its wave function psi 1x, সেজন্য আমরা একে n দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। বেসিক্যালি psi 1x is equal to root over 2 by a, sin n pi ছিল 1 pi x, so sin pi x by a. What will be the, if n is equal to 2, obviously psi 2 is equal to root over 2 by a, sin 2 pi x by a and so on. ঠিক আছে, তো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট আইগেন ফাংশনস ফর ডিফারেন্ট n. n is equal to 1, n is equal to 1 কে বলা হবে গ্রাউন্ড স্টেট, n is equal to 1 কে কি বলা হবে গ্রাউন্ড স্টেট, n is equal to 2 কে কি বলা হবে ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, n is equal to 3 is nothing but second excited state and so on. Clear?
So I have written here what is the wave function and different excited state. কিছু কিছু সময় এটাকে আবার প্লট করতেও বলে দেয় এক্সামে, তো স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে কিভাবে প্লট করতে হয় সেটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে, চলো এখানে কারোর কোনো ডাউট আছে, নাহলে আমি নেক্সট ইয়েতে যাব। হ্যাঁ, ইয়েস অর নো, সবাই আছিস তো? নো স্যার, কোনো প্রবলেম নেই। ওকে ওকে, ভেরি গুড। মাঝে মাঝে কথা বলবি রে, নাহলে আমিও একা একা, আমি তো একা থাকছি না, বোর হয়ে যাচ্ছি। ওকে, I have taken that one. Next page. Okay. Now the second part is that the first part it was asked what is the eigenfunctions. Eigenfunctions or eigenfunctions means wave function of the particle, and we have found out sin x. The wave function for the inner state is root over 2 by a sin n pi x by a. Sin n pi x টা কিন্তু রুটের বাইরে। Okay, so the second part, find the energy of the particle. A particle for n is equal to 1, we will say it is the ground state. That means minimum energy state. When n is equal to 2, it is the first excited state. When n is equal to 3, it is the second excited state, and so on. তাহলে এই different excited state what will be the energy of the particle. So first we will find what will be the energy at the nth state. So first we will find what is the En. So if we do so, we will find basically En. Remember that one, this is a very very important term. এখান থেকেই যত numerical problem হয়। Energy of the particle in the nth state is equal to n square pi square h cross square by twice m a square. Eta ki, always remember, a is the length of the box. A is the length of the box. এক্ষুনি আমি অনেক প্রবলেম করাবো, দু চারটা প্রবলেম করাবো, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। A is the length of the box. Now sometimes we have to use this equation, and sometimes we know that h cross is equal to h by 2 pi. So if you put here, what will happen? So En is equal to n square as it is, pi square, h square by this 2 pi. This 2 pi means 4 pi square at the bottom, and 2m a square as it is, right? So this pi square is cancelled. So basically n square h square by 8m a square. So either you can express En in terms of h cross square or En in terms of h square, but remember this formula, this is important. Okay, so this represent the energy of this quantum particle in the nth state, nth excited state. Sorry, nth state means n minus 1th excited, n plus 1th excited state. কারণ হচ্ছে third, n is equal to 3 means second excited state. ঠিক আছে, তাহলে nth means n minus 1th excited state. ঠিক আছে, এত কিছু ভাবার দরকার নেই, এত কিছু বোঝার দরকার নেই। So what is the ground state energy? So what is the ground state energy? Let's try to find out. কেউ একটু বল ground state energy কি হবে? n is equal to 1. n is equal to 1 means E1 is equal to n square means 1 square, that is pi square h cross square by twice m a square. What is the first excited state energy? First excited state energy, when n is equal to 2, that means E2, E1 is the ground state. Always remember that E1 is the ground state, E2 is the first excited state. So n is equal to 2 means 4 pi square h cross square by twice m a square. That means we can say 4E1. কি রে, বুঝা যাচ্ছে? Similarly second excited state কি হবে? n is equal to 3, that means E3 means 3 square, n square এখানে কি ছিল? En is equal to n square means now 3 square means 9 pi square h cross square by twice m a square. So it is 9E1. So if I draw this energy level, so if it is the ground state energy, that is n is equal to 1, so this is say E1. Where will be its first excited state? It is 4 times higher the E1.
So this is, let's say this is the 4 times R, so n is equal to 2. This is E2. E2 is basically 4E1. Where will be its second excited state? E3. It is 9 times higher than E1. So if it is 4 times, then it is again 4 times. So it will be here. So n is equal to 3 means it is E3. So these gaps are not equal. So basically En is proportional to n square. Sometimes কিছু কিছু সময় এটাও জিজ্ঞেস করে, একটা ছোট্ট কোশ্চেন দিয়ে দিল, En is proportional to, how En is proportional, ঠিক আছে, En is proportional to n square. তার ক্যামেরা আমার ঘুরে গেছে, let's fix it first, 1 minute. কোন দিকে ঘুরলো আমি জানি না, ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা। ওকে, মোটামুটি দেখা গেলেই হলো। ওকে, so this is very important. So let's take 1 to 2 problems that I think it will be much more clear to you. So now next page, that the first question, so that the energy difference between two consecutive energy levels, 1 minute, I have a phone call, please wait a moment. Okay, sorry for disturbance. So it is asked two consecutive energy level, what is the change in energy? Okay, so let's say what we know, En is equal to n square pi square h cross square by twice m a square. So this is the energy for nth state energy, right? So what will be the energy just before the nth state? That is, what is E n minus 1? So it becomes n is n minus 1 square pi square h cross square by twice m square, তাই না? এটা হচ্ছে যদি আমার এনার্জি লেভেল, এটা যদি আমার nth স্টেট হয়, তাহলে তার আগের এনার্জি লেভেল এটা হবে। এইভাবে যদি এনার্জি লেভেল গুলো থাকে, ইট ইজ n minus 1th এনার্জি স্টেট। তাহলে বলতে চেয়েছি যে এই দুটো এনার্জি স্টেটের মধ্যে যে এনার্জি ডিফারেন্স, ইট ইজ দিস ওয়ান, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ওয়ান। সো ডেল্টা ই consecutive means পরপর দুটো এনার্জি লেভেলের মধ্যে এনার্জি ডিফারেন্স কত। সো ডেল্টা ই ইজ ইকুয়াল টু En minus En minus 1, so it is n square pi square h cross square by twice m a square minus n minus 1 whole square pi square h cross square by twice m a square. So we can take this pi square h cross square by twice m square common. So pi square h cross square by twice m a square, it is n square minus n minus 1 whole square. So if you solve that one, so basically this is same, pi square h cross square by twice m a square, এটা সম্ভবত ম্যাক আউট বা কোন একটাতে এসেছিল, it is n square minus, এটাকে যদি আমি ওপেন করি তাহলে it is n square plus 2n minus 1. So this n square is cancelled. So basically this delta E, what it is asked here, so it is h cross square pi square by twice m a square twice n minus 1. যদি এটাকে মনে রাখা যায়, অনেক প্রবলেম কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। কি বোঝা গেছে? কারো কোনো ডাউট আছে এখানে? No, sir. Is there any doubt? Okay. নেক্সট আরেকটা প্রবলেম দেখি, তারপরে আর বাকি তো স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে পাওয়া যাবে। Find the energy difference between the ground state and the fast excited. আচ্ছা, গ্রাউন্ড স্টেটের এনার্জি আমি টোটাল এনার্জি লিখে দিলাম, En is equal to n square pi square h cross square by twice m
a square. A is the length of the box. Length টা কিন্তু দিয়ে দিয়েছে 1 angstrom. এটা 2019 ম্যাকআউট কোশ্চেন। So what is the ground state energy? What is ground state energy? E1 কি হবে? এক্সপ্রেশনটা কেউ বলো? Sir, pi square h naught square by 2m H square. cross square by twice m square. What is the first excited state? First excited means n is equal to what? 2. N is equal to 2. Very good. Remember that one. N is equal to 2 means fast excited. So E2. 4E1. Yes, 4E1. Basically, it is 4 pi square h cross square by twice m By square. Just 2m put A. square. আচ্ছা A এখানে দেওয়া রয়েছে A is 1 angstrom. Okay. But always you have to make it in meter. So it is 10 to the power minus 10 meter. So if you do so, কি বলে find energy difference. That means E2 minus E1 is equal to basically 4 minus 1 pi square h cross square by twice m square. So basically it is 3 pi square h cross square by twice m square. আমি করছি কেন শুধু ইউনিট গুলো বসে যেন দেখানোর জন্য। সো এখানে 3 into pi means 3.14 square, h cross means 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second তার স্কয়ার, আর এখানে হচ্ছে 2m, m means mass of the electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and a will be 10 to the power minus 10 meter per square. So your result will be in joule basically, but you have to make it in electron volt. তাহলে যে রেজাল্টটাই বেরোক না কেন, আমি এখানে অ্যানসারটা সম্ভবত করে রেখেছি। এখানে বেসিক্যালি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 1.79 into 10 to the power minus 17 জুল। একে আমি যদি ইলেকট্রন ভোল্টে করতে চাই কি করতে হবে বলো কেউ? 10 to the power minus 1.6 into 10 to the minus 19 দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে। 19 দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে, তাহলে it gives you in electron volt. So it is basically gives me 112 electron volt. ঠিক আছে, আরেকটা নেক্সট আমি জাস্ট দেখাবো, এটা এটা দরকার নেই এই মুহূর্তে, এটাকে পরে ডিসকাস করব, আজকে অনেক টাইমও চলে গেছে। দেখো এখানে বলেছে যে ফাইন্ড দ্য এনার্জি, সেম প্রবলেম, find the energy difference between the ground state and the second excited state. So ground state means n is equal to 1, but second excited state means n is equal to 3. তাহলে এটা করলে আমাদের কিন্তু এখানে 0.2 ন্যানোমিটার দিয়ে দিয়েছে, জাস্ট সলভ দ্য সেম থিং। So basically these types of problems, numericals will come in your exam from this particle in 1D box. বল কারোর কোনো অসুবিধা আছে? না স্যার। কেউ কিছু ডিসকাস করতে চাস, কিছু আলোচনা করতে চাস? আচ্ছা তাহলে আমি এইটাকে শেয়ারিংটাকে এখন স্টপ করছি। ওকে, সো নাও মুভ ব্যাক হিয়ার। আচ্ছা, নাও ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য স্টাডি ম্যাটেরিয়াল। স্টাডি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, তো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে এখানে তো অনেকে নেই, তবু আমি যারা আছিস তাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিতে চাইছি। আমি একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের স্যাম্পল দেখাতে চাইছি কি ধরনের তোরা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা পাবি। তো জাস্ট আমি একটা ছোট্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি। শেয়ার ফাইলস, 1 মিনিট, ওপেন। আচ্ছা এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে? Is there anything?